جو ہے آپ یقین کریں کہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ جن کو گریجویشن کیے ہوئے 35-40 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ میڈیکل کالج میں دوبارہ آ گئے اور دوبارہ سے جو ہے اسی ایج میں آ گئے. سو وہ اس طرح سے وہ ینگ آپ جو فیل کرتے ہیں وہ میرے خیال میں کہیں اور ایسے موقع پہ جو ہے اتنا آدمی جو ہے وہ ریگریس نہیں کرتا ہے جتنا اس طرح کے موقع. اچھا لگ رہا ہے. سال میں ہماری ایک ریٹریٹ ہوتی ہے یہ ڈاؤ کی. وہ بھی آج مسکرا رہے ہیں. ہاں سارے بہت خوش ہیں ایبسلیوٹلی. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ وہ فلیش بیک آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے وہی میڈیکل کالج کے جو ہے ایرا میں پہنچ گئے ہیں. ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ آج کے اینول ریٹریٹ کے بارے میں بتائیے. ہم لوگ کیونکہ یہاں پر ہوسٹ ہیں, ہوسٹ کمیٹی کے ممبرس ہیں, تو کافی محنت کی ہے ارینج کرنے میں. یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آج کو, اور یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے ہمیں. it takes us back to old days. کہ شکریہ آپ نے یہاں مطلب کر رہے ہیں, پروجیکٹ کر رہے ہیں. یہ کہ سب سے بڑی اچھی بات تو یہ کہ ہم 40 سال بعد, مطلب 40 سال کی ہماری دوستی ہے. وی آل ڈو ایچ ادر فار دی لاسٹ 40 ایئرس. تو سارے جو کلاس کے ہیں یہاں کے SMC کے رو کے 40 سال کے بعد جو ہے نا ہمارے دوست ہیں سارے. Medical school, when we used to have get together, it takes you back. You have old memories to meet your old people. سب سے اچھی بات یہ ہے ایک جگہ پر, اور سب سے اچھی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر وینیو بہت اچھا ہے. ڈیلس کا جو اناٹول ہوٹل ہے بہت کلاس کا ہے, اس میں بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ایلومنائی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ اور ڈاؤ گریجویٹس ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کی سالانہ 2 روزہ میٹ اینڈ گریٹ اور سالانہ دعوت گزشتہ دنوں امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس امریکہ کے مشہور ہلٹن اناتول ہوٹل میں منعقد ہوئی, جس میں بہت بڑی تعداد میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے ڈاکٹروں نے شرکت کی. مزید تفصیل امریکہ سے چلتا ٹی وی کے مدیر احمد کی اس رپورٹ میں. جی السلام علیکم. اس وقت جہاں پہ ہم ہلٹن اینڈ ٹول ڈیلس کے اندر موجود ہیں, جہاں پہ ڈاؤ میڈیکل کالج گریجویٹ اور سندھ میڈیکل کالج گریجویٹ, ان کے جتنے بھی گریجویٹ ہیں ان کے الومنائی ریٹریٹ ہو رہی ہے, اینول ریٹریٹ. اس وقت جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے 3 دن کی جہاں پہ ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ ڈاؤ میڈیکل کالج, جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی گریجویٹ ہیں اچھے خاصے امریکہ کے اندر جہاں پہ ہیں, تو وہ جہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس وقت. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر منور صدیقی ہے. میں لیگزنگٹن کنٹکی سے آیا ہوں, اور ہمارے بہت سے دوست جو مختلف شہروں سے مختلف اسٹیٹ سے آج پہنچے ہیں. ماشاءاللہ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ریٹریٹ ہوگی. اور آج شام کو ہم لوگوں کا مشاعرہ بھی ہے, اور انشاءاللہ اس میں بھی بہت مزہ آئے گا. مشاعرے کی اور شاعری کی بھی شوق ہے؟ جی ہاں, میں خود پیش کر رہا ہوں اس میں کلام اپنا. میرا نام انشاءاللہ آپ آئیں تو پھر ضرور سنیے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود صاحب موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ تھوڑا سا بتائیے گا. اور خاص طور پہ جتنے بھی میڈیکل پریکٹس کے لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے, اور خاص طور پر دوستوں سے ملنا ملانا تو بہت مشکل میں امریکہ میں نصیب ہوتا ہے, اور اس طرح کے ایونٹ ان کو آپس میں ملنے ملانے کا موقع فراہم کرتے ہیں. تو آپ کی بھی کچھ اپنے لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ بالکل ملاقات ہوئی ہے. یہاں پر بہت اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں, میرے پرانے دوست جو بھی تھے ان سے ملاقات ہوئی ہے آج. لیکن یہ ہے کہ it's very good to see old people around, old friends around, and have a get together and have a meal with them, chat, and share old memories. We saw that Apna is doing a lot of effort in America, but with the Apna, the other alumni, especially big alumni like Dow Medical College and Jinnah Medical College University, they are also starting alumni every year. And this is not just alumni, but there is also continuing education, training, and a lot of opportunities to meet with people and make connection. So how do you see that? ڈاؤ میڈیکل تو بیسیکلی سب سے بڑی الومنائی ہے ود کنگ ایڈورڈ. تو ہاں, ڈیفینیٹلی وین وی میٹ وی ہیو لاٹ آف things together, and social events, not only social events, we do any charity clinics around, a lot of charity clinics in Dallas. So صرف social gathering ہی نہیں ہوتی ہیں, there's a lot more than this. So we plan to host medical student from Pakistan. ان کے لیے کوئی اگر we need to arrange some research projects, that's what we do.
So we are actively involved, not only getting a social get together, but do something for Pakistan, Pakistani students, and obviously in other parts, local businesses there, they come here and they usually get benefit out of it also. जी शौकत साहब जॉर्जिया से हैं जी, आप इतनी दूर से आए हैं, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, शौकत जॉर्जिया से मैं आया हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुक्रिया आपने यहाँ मतलब कर रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये कि सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि हम 40 साल बाद मतलब 40 साल की हमारी दोस्ती है। वी ऑल नो ईच अदर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। तो सारे जो क्लास के आए हैं यहाँ के SMC के रॉ के 40 साल के बाद जो है ना हमारे दोस्त हैं सारे अभी तक यहाँ पर ताल्लुक़ सब मतलब कायम है। जी आप कुछ कहना Assalamualaikum. मेरा नाम डॉक्टर अजीज़ सुमरा है, SMC से ग्रेजुएट हूँ और दिस इज़ अ नाइस गैदरिंग जिसमें बिसाइड गेटिंग टू नो ईच अदर और ओल्ड फ्रेंड के साथ इन हेल्थ केयर इन पाकिस्तान अपना इज़ ग्रेटली इन्वॉल्व और उसको कंसल्टेशन उनको हेल्प करना हेल्थ केयर में दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट अपना इज़ डूइंग एंड SMC and DAO and LMC is a part of the अपना and that's a very good work to do. और अभी एक इसी की इनकी बात बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि कराची में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं हमारे साथ के लोग, जिसका नाम हसन सुलेमान मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो मलीर के एरिया में 312 बेड का हॉस्पिटल तमाम पाकिस्तानी डॉक्टरों की मदद से और ताउन से और कोशिशों से पाए तकमील तक बहुत जल्द पहुँच जाएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं भी कहना चाहूँगा मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज सब दोस्तों से एक तो मिलने का मौका मिला है। दूसरे ये कि मैं भी जो जिस तरह डॉक्टर मुनव्वर ने कहा, मैं भी ये हॉस्पिटल को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा एक वो है इक़दाम है। और बाकी जैसे अजीज़ भाई कह रहे हैं कि ये अपना वाले जो कर रहे हैं, तो ये आई मीन कलेक्टिव एफ़र्ट है, उसके लिए हम भी हाज़िर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी मेरा नाम फुरकान मोइन है जी डॉक्टर साहब, आप जहाँ डैलस से भी हैं, और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे। काफ़ी लोग जो है आए हुए होते हैं, सबों से मुलाकात होती है। लोग ऑल ओवर अमेरिका से आए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कोलीग्स हैं जिनसे काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई है, तो उनसे जो मुलाकात हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए तो डेफिनेटली टाइम निकालना पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है ऐसे इवेंट्स में। जी आप को हमने देखा है तकरीबन हर इवेंट के अंदर, डाउ मेडिकल कॉलेज का हो या जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का कोई भी सिंध से इवेंट हो उसके अंदर, तो इसकी क्या वजह है? जी बस मैं तो इंतज़ार करता हूँ ऐसे इवेंट्स का जिसमें कि लोगों से मुलाकात हो सके, लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, और बड़ा मुझे मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। तो मैं यूजुअली जो है कोई ऐसा मौका मिस नहीं करता हूँ, और जहाँ भी अगर मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आता हूँ। और हमने देखा है कि अमेरिका जैसे एक मसरूफ़ मुल्क में तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे अगर इस तरह का इवेंट मिल जाए जिसके अंदर आप कुछ पुराने लोगों से भी मुलाकात हो जाए, उनके बच्चों और फैमिली से भी मुलाकात हो जाए, बहुत कम मौके मिलते हैं। हाँ नहीं, मौका तो डेफिनेटली बिज़ी लाइफ है यहाँ पे, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन अगेन मौका निकालना पड़ता है। और सिंस ये तो मैं तो यहाँ डैलस में रहता हूँ और ये डैलस में इवेंट हो रहा है, तो ये मेरे लिए तो रिलेटिवली काफ़ी आसान है। लेकिन इवन अगर बाहर भी होता है कहीं, तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरह टाइम निकाल के जो है वो जाया जाए वहाँ पे। जितने भी दूर से लोग आए हैं, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया और इधर उधर से, वो भी आज मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, सारे बहुत खुश हैं, एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये जो है ना ऐसा लगता है कि वो फ्लैशबैक आपको फील होता है कि आप दोबारा से वही मेडिकल कॉलेज के जो है एरा में पहुंच गए हैं, और उसी तरह का जो है वो आप इन्वायरमेंट होता है। लोग जो है, आप यकीन करें कि यहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 35-40 साल हो गए, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो मेडिकल कॉलेज में दोबारा आ गए और दोबारा से जो है उसी एज में आ गए। सो वो इस तरह से वो यंग आप जो फील करते हैं, वो मेरे ख़्याल में कहीं और ऐसे मौके पे जो है इतना आदमी जो है वो रिग्रेस नहीं करता है जितना इस तरह के मौक़ों पे करता है। आज जो अदबी प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे शेर व शायरी और मशायरा, तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल के जो लोग हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं। ओह यस, यहाँ पे तो मेडिकल के जितने भी मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो हमने देखा कुछ डॉक्टर गाने भी गाते हैं। ओह यस, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो मेडिकल कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। शेर व शायरी, इवन शेर व शायरी वहाँ पे लोग जो है वो करते भी हैं, और गाने का जो है वो एक से एक बड़ा फ़नकार जो हमारे मेडिकल कॉलेज में वो रहा है। तो ये चीज़ तो आपको टैलेंट जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में, मेरे ख्याल में अगर आप किसी भी कॉलेज को रिलेटिवली देखें तो मेडिकल कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा।